अरे मैं नहीं डरता तुमसे। डरते हो तुम हो। जब पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ लाए थे, अब मुझे लेने आए थे तो पूरे 200 लोगों को साथ लेकर आए थे। मुझे देखो अकेली आ गई। तुम इंसान हो, कभी अकेले आए हो तुम? তুমি তো আমায় ছেড়ে চলে গেছো অনেক দূরে, সুখে আছো শুনলাম আমি ভাসাইয়া আমায় সুরে। তুমি তো আমায় ছেড়ে চলে গেছো অনেক দূরে, সুখে আছো শুনলাম আমি ভাসাইয়া আমায় সুরে। কতটা যন্ত্রণাময় প্রতি রাত জেগে থাকি, তোমার স্মৃতি অন্তরেতে মাঝে মাঝে সাজিয়ে রাখি। আমি কেমন পাখি বুকেতে কষ্ট রাখি, মুখেতে দেখাই হাসি, যেন আমি সুখে নিবাসী।